जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानू राशिफल कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आसतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर दिन संपर्क में। आज हूँ 7 जानुआरी मासर 7 तारिख बुधवार 2026 मसीहा ओडियार माघ मास कृष्ण पक्ष सौर मान धनु 23 दिन। दर्शक बंधु आसतु जानिबा आजिर तिथि नक्षत्र दिनर पंचांग संपर्क में। आज चतुर्थी तिथि सूर्योदय पर ठारू प्रातः 6 घंटा 47 मिनिट पर्यंत रहउचंती। सकाळ 6 घंटा 47 मिनिट पर पंचमी तिथि आरंभ होउचंती। आज दिन नक्षत्र मघा नक्षत्र सूर्योदय पर ठारू मध्याह्न 12 घंटा 33 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। मध्याह्न 12 घंटा 33 मिनिट पर आज पूर्व फाल्गुन नक्षत्र आरंभ हेबे। सिंह राशि रे चंद्रमा आज दिन रे दिवस रात्र 60 दंड संपूर्ण सिंह राशि रे भोग हेबे। आसंतु जानिबा आज दिन घात बार एवं घात चंद्र संपर्क रे। आज कर्कट राशि रे व्यक्ति विशेषकर घात बार तथा कर्कट राशिंकर घात चंद्र मध्य। कर्कट राशि रे व्यक्ति विशेषकर घात बार और घात चंद्र थिबारु दिनटे जगी रखी चलंतु, सतर्कता अवलंबन करंतु। आज दिन रे आपनकर स्वास्थ्यगत समस्या, मानसिक दुश्चिंता, थंडा कफ जर जनित समस्या, महिला मानकर पेट जनित समस्या, किछि ना किछि निज लोकंक ठारू मानसिक कष्ट बा आघात देखा देई पारे। मकर राशि रे व्यक्ति विशेष मध्य दिनटे जगी रखी चलंतु, कारण आपनकर मध्य आज घात चंद्र जोग रहुछि। आसंतु जानिबा आज दिन निषिद्ध खाद्य संपर्क रे। केउ खाद्य को आपण माने ग्रहण करिवे नाही। आज सकाळ 7 घंटा 47 मिनिट परे पंचमी तिथि प्रवेश करुथबारु आज दिन रे आपण माने बिल्लो अर्थात बेल शरबत बेलर प्रस्तुत करी पणा बा बेल पणा को ग्रहण करंतु नाही, बेल पणा पियंतु नाही। ज्योतिष शास्त्र अनुसार जो नवग्रह रही से नवग्रह उद्देश्य रे बा नवग्रह को शांत करिया पई आपण केउ केउ वृक्ष को बा केउ ग्रह को नाम रे केउ वृक्ष को आपण पूजा करिवे बा ग्रह को पई आपण को केउ वृक्ष केउ ग्रह को पई उद्दिष्ट से संपर्क रे जानिबा। सर्वप्रथमे आमे जानिबा ग्रह चक्र रवि ग्रहंकर वृक्ष होची कोन ना बेल गछ आपण सब जगह पाई परिबे। जदि जातक रवि नीच अस्त दुर्बल पापग्रह द्वारा पीड़ित अछंती, रविंकर महादशा जातक चली आपण अशुभ फल बा क्षति फल आपण भोग करुचंती, विभिन्न समस्या रे पीड़ित होचंती रवि ग्रह कारण बा आपणकर कार्डियोलॉजिकल प्रॉब्लम रहुची, उच्च रक्तचाप जनित समस्या रहुची, ताले रविंकर वृक्ष बेल गछ को आपण कुंडरे लगाई रविवार ठारू आरंभ करी प्रत्येक दिन चंदन सिंदूर दीप धूप लाल रंगर फूल दे बेल गछ को पूजा करंतु। से भली भाव में चंद्रग्रहंकर वृक्ष होचंती क्षीरकोली वृक्ष चंद्रग्रहंकर वृक्ष। क्षीरकोली वृक्ष रे चंद्रग्रहंकर शक्ति रही थाए। तेणु जदि जातक चंद्रमा नीच दुर्बल शनियुक्त राहुयुक्त होता है, केतुयुक्त होता है, चंद्रंकर महादशा बा अंतरशा चली थाए, बारंबार थंडा जनित समस्या आपण पीड़ित होता, श्वास आस्थमा भली लंग्स इन्फेक्शन थ्रोट इन्फेक्शन रे पीड़ित होता, ताले चंद्रग्रहंकर वृक्ष क्षीरकोली वृक्ष को शुक्ल पक्ष सोमवार ठारू चंदन सिंदूर दीप धूप एवं आपण धला रंगर फूल दे प्रत्येक सोमवार पूजा करंतु। देखिए चंद्र शांत हेबे, चंद्र पीड़ारू आपण रक्षा पाई परिबे। से भली मंगल ग्रहंकर वृक्ष होचंती अनंतमूल वृक्ष, कई सुगंधी वृक्ष कहितांती। जदि मंगल जातक रे मंगल दोष रही, मंगल दोष कारण विवाह विलंब होता है, लग्न रे मंगल, द्वितीय रे मंगल, चतुर्थ रे मंगल, सप्तम रे मंगल, अष्टम रे मंगल, द्वादश रे मंगल रही वैवाहिक जीवन में समस्या सृष्टि करुचंती, विवाह रे बाधा सृष्टि करुचंती। मंगल होचंती सरकारी कर्म पई प्रदान करुवा ग्रह। मंगल नीच बा अस्त होईची, शत्रु ग्रह द्वारा पीड़ित होईची, मंगलंक दशा बा अंतरशा चली, ताले मंगलंकर वृक्ष जो कहली अनंतमूल बा सुगंधी वृक्ष को कुंडरे मंगलवार ठारू लगाई चंदन सिंदूर दीप धूप लाल रंगर फूल दे प्रत्येक दिन मंगल ग्रह को उद्देश्य पूजा करंतु। देखिए मंगलंकर शुभता मिलिबो, शुभ फल प्राप्ति करिवे। से बेले बुध ग्रह जातक जदि दुर्बल थांती, मंगल दृष्टि थांती, बुध एकत्र थांती, बुध मीनरे नीच थांती, पापग्रह द्वारा पीड़ित होता, बुधंकर दशा बा महादशा बा अंतरशा चालू थाए। बुध खराब थिले पिलांकर विद्यार हानि हुए, बुध खराब थिले वयस्क हंतु बा पिला हंतु स्मरण शक्ति कमी जाए,
କେଉଁ ଜିନିଷ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ତାରକ ବୃକ୍ଷ। ବୁଦ୍ଧ ତାରକ ବୃକ୍ଷକୁ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦୀପ ଧୂପ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ଗ୍ରହଙ୍କ ନାମରେ। ଦେଖିବେ ବୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବୁଦ୍ଧ ତାରକ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧ ଦଶା ହେତୁକ ବା ବୁଦ୍ଧ ଗ୍ରହ ହେତୁକ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସେହିଭଳି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଜାତକରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଗ୍ରହ। ବୃହସ୍ପତି ବା ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ନଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ବୃହସ୍ପତି ନୀଚ ଥିଲେ ପାପଗ୍ରହ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷାରେ ବାଧା, ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅବାଟକୁ ଯିବା, ସନ୍ତାନକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବା, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଘରେ ସଦାବେଳେ ଲାଗି ରହିବା, ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଜଣାଯାଏ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ବୃକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟେଷ୍ଠି ବୃକ୍ଷକୁ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମଷ୍ଠୀ ଗଛ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ବାଧା ବିଘ୍ନ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସେଭଳି ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଜାତକରେ ଏକ ଶୁଭଗ୍ରହ। ଶୁକ୍ର ନୀଚ ଥିଲେ କନ୍ୟା ରାଶିରେ, ଅସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ରବିଯୁକ୍ତ ହୋଇ, ରାହୁଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ପାପଗ୍ରହ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା, ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଭୋଗ ବା ଭୋଗ ହେତୁକ ଯେଉଁ ସୁଖ, ଭୋଗ ଅର୍ଥ ଭଲ ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ লিড করা ইয়াপাই শুক্রঙ্কর ভূমিকা থাকে। শুক্র দুর্বল থিলে শুক্রঙ্কর বৃক্ষ হচ্ছে দুইটা বৃক্ষ, গোটে হচ্ছে মাসপন্নী বৃক্ষ এবং গোটে হচ্ছে পলাশ বৃক্ষ। এই বৃক্ষকে কুণ্ডরে লগাই বা দুইটা ভিতর যেকୌଣସି গোটে গছ কুণ্ডরে লগাই শুক্লপক্ষ শুক্রবার ঠারু ধলা ফুল দিয়ে প্রত্যেক দিন রেগুলার পূজা করতু, দেখবে শুক্র শুভফল প্রদান করবে। সেভাবে শনি গ্রহ জাতকের অশুভ থিলে, শনিক দশা চালি, শনি 7.5 চালি, কর্মরে সমস্যা, পারিবারিক সমস্যা, অযথা অর্থহানি, শত্রুতা, মালি মকদ্দমা দেখা দিয়ে থাকে। যদি শনি অশুভ অনেক শনিঙ্কর বৃক্ষ হচ্ছে বাড়ি অঁলা বৃক্ষ। বাড়ি অঁলা বৃক্ষকে কুণ্ডরে লগাই চন্দন সিন্দুর দীপ ধূপ অপরাজিতা ফুল দিয়ে প্রত্যেক শনিবার ঠার আরম্ভ করি প্রত্যেক দিন আপনার পূজা করতু, যা বি বাধা বিঘ্ন রয়েছে দূরীভূত ହେବ। সেভাবে রাহু এবং কেতু উভয় গ্রহঙ্কর মধ্যে বৃক্ষ রয়েছে। যদি জাতকের রাহু বা কেতু খারাপ স্থিতিরে অনেক, রাহুঙ্ শ্বেত চন্দন যা হোয়াইট স্যান্ডেল कहती সে বৃক্ষকে কুণ্ডরে লগাই চন্দন সিন্দুর দীপ ধূপ এবং ধলা রঙর ফুল দিয়ে শনিবার ঠারু প্রত্যেক দিন শ্বেতচন্দন বৃক্ষকে পূজা করতু। কেতু অশুভ স্থিতিরে থিলে কেতুঙ্কর বৃক্ষ অশ্বগন্ধা বৃক্ষ কুণ্ডরে লগাই চন্দন সিন্দুর দীপ ধূপ এবং লাল রঙর ফুল দিয়ে মঙ্গলবার ঠারু প্রত্যেক দিন পূজা আরম্ভ করতু, দেখবে আপনার শুভফল প্রাপ্তি করবে। যে রত্ন ধারণ করিবার অসমর্থ বা যে রত্ন বিষয়ে জাঁপার না সে এই গ্রহঙ্ বৃক্ষগুড়ি পূজা কলে গ্রহ দশা হেতুক গ্রহ স্থিতি হেতুক নিশ্চয় শুভফল প্রাপ্তি করবে। যদি আপনার জীবনে ব্যক্তিগত পারিবারিক সমস্যা, কর্মক্ষেত্র নিযুক্তি, বৈবাহিক সমস্যা, বাস্তুদোষ এবং মালি মকদ্দমা আদি সমস্যা থাকে, তাহলে সমস্যার সমাধান ও পরামর্শ পাই আমকু যোগাযোগ করন্তু। জ্যোতির্বিদ ডক্টর ভবানী শঙ্कर महापात्र, बुधेश्वरी कॉलोनी, प्लॉट नंबर 26, भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। तेरे दर्शक बंधु आसतु जानिबा आज दिनटी आपण मानक पई किपरि बीतिबो। मेष ठारू मीन पर्यंत आपण मानकर आज दिनर राशिफल संपर्क में। मेष राशि कर्मक्षेत्र को नहीं दूरयात्रा करेंगे। पारिवारिक जीवन आपण मध्यम रहिबो। स्वास्थ्यगत समस्या विशेषकर एसिडिटी, गैस्ट्रिक, पेटजनित समस्या, मुंड बिंधा को नहीं टेंशन हो पारती। आज दिन में आर्थिक दृष्टिकोण दिनटी मध्यम रहिबो। विद्यार्थी मानक पई, महिला मानक पई दिनटी शुभप्रद रही। शुभ रंग होची आपनकर आज दिन खैर, बादामी एवं गोलापी। शुभ संख्या होची नंबर 1 एवं नंबर 9। अधिक शुभफल पाइबापी हनुमान चालीसा पाठ करंतु। हनुमान चालीसा पाठ करी घर बाहर को जातु, शुभफल प्राप्ति करेंगे। वृष राशि कर्मजीवन आपण अति शुभप्रद हेब। जो बाधा विघ्न पूर्वर थिला ता दूरीभूत हेब। पारिवारिक जीवन में समस्या दूर हेब। आय मार्ग अनुकूल रहिबो। महिला माने समस्त मन नहीं चलिबे। राजनीतिक व्यक्तिविशेष राजनीति में सफलता प्राप्ति करेंगे। शुभ रंग हिसाब से धला, सबुज, नील ए रंग को व्यवहार करंतु।
संख्या हिसाब रे नंबर 5 एवं 6 को व्यवहार करंतु अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई आज दिन में घर जो आप बाहर को जाऊँच सामान्य महू खाई दूरयात्रा करंतु दिनटी शुभप्रद हेब। मिथुन राशि मिथुन राशि व्यक्ति दिनटी अत्यंत शुभप्रद रही। शेयर मार्केट रे किंबा कौन पॉलिसी बा इन्शुरांस विभाग में अर्थ इन्वेस्ट कले आपण शुभप्रद हेब। पारिवारिक जीवन सुखप्रद हेब। व्यवसायी माने व्यवसाय लाभ फल पाइबे। विद्यार्थी मानक पई दिनटी अत्यंत शुभप्रद रही। आज दिन में कौन बंधु सहित अकस्मात साक्षात हेब। शुभ रंग हिसाब रे सबुज आकाशी नील ए रंग को व्यवहार करंतु। संख्या हिसाब रे नंबर 5 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई आपण जेतेबेले घर बाहर को जाउचंती गाई को घास बा घास बदल किसी शाग बिड़ा खाइबा को देई दूरयात्रा करंतु दिनटी शुभप्रद हेब। कर्कट राशि पारिवारिक जीवन में सामान्य समस्या देखा दे पारे। निजर कर्कश स्वभाव जो बा चिड़चिड़ा स्वभाव जो बा हठात रागी जावा जो अधिक समस्या उत्पन्न हो पारे। विवादीय मंतव्य ठारू आपण आज दूरे रुहंतु। जानवाहन चालना समय सतर्कता अवलंबन करंतु। अधिक खर्च बा अर्थहानि जोग थिबारु जगी रखी चलंतु। आपण पई शुभ रंग धला सबुज नील एही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब रे नंबर 2 एवं नंबर 3 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई घर जेतेबेले आपण बाहर को जाउचंती सामान्य दही खाई दूरयात्रा करंतु। सिंह राशि आयर मार्ग आपण प्रशस्त रहिबो। विभिन्न दृष्टिकोण आपण आय लाभ करिवे बा अर्थ लाभ करिवे। पारिवारिक जीवन आपण पई सुखप्रद हेबो। दृढ़ विश्वास बल बा दृढ़ कर्तव्यनिष्ठा बल उच्च पदाधिकारी ठारू आपण प्रशंसा पाइबे। सहकर्मी माने मध्य आपण प्रशंसा करिवे। वाणिज्य करुवा व्यक्तिविशेष व्यापार वाणिज्य लाभ करिवे। दाम्पत्य जीवन में सामान्य कलह अपराह्न समय देखा दे पारे। विद्यार्थी मान पई दिन भल जाउथबारु उच्च विद्यार सफलता लाभ करिवे। शुभ रंग हिसाब रे लाल सबुज एवं गोलापी को व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब रे नंबर 1 एवं 9 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई आपण आज दिन में कौन अंध व्यक्ति को किसी आपणकर साहाय्य सहयोग करंतु। किसी आर्थिक साहाय्य करंतु। पेट पूरा खाइबा दिंतु। दिनटी शुभप्रद हेब। कन्या राशि शारीरिक समस्या को नहीं सामान्य चिंतित हो पारती। शरीर में थंडा दोष बातजनित समस्या चर्म रोग प्राय समय मुंड बिंधिबा एभली समस्या देखा दे पारे। आय आपण पई मध्यम रहिबो। दिनटी जानवाहन कौन दुर्घटना बा उच्च स्थान कौन पतन जोग थिबारु जगी रखी चलंतु। तरबर भाव में जीवा आसिबा करंतु नाही। आपण पई शुभ रंग सबुज आकाशी नील एही रंगर वस्त्र परिधान करंतु। अधिक शुभ फल पाइबा नंबर 5 को व्यवहार करंतु। आज दिन में आपण माँ लक्ष्मी नारायण को दर्शन करंतु। लक्ष्मी नारायण को निकट में किसी सुबासित धला फूल जो भाव में रजनीगंधा किंबा आपणकर मल्ली फूल तांको पाद तले बा चरण तले अर्पण करंतु। शुभ फल प्राप्ति करिवे। जदि आपणक जीवन में व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमकु जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। आसंतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति आज दिनटी किपरि बीतिब। तुला राशि शारीरिक समस्या जहाँ पूर्व थिला ता दूरीभूत हेब। मन आपणकर भल रहिबो। आमोद प्रमोद सहित दिन को अतिबाहित करिवे। वाणिज्य लाभान्वित हेबे। दाम्पत्य जीवन की समस्या थिले ता दूरीभूत हेब। मांगलिक कार्य घरे अनुष्ठित हेब बा मांगलिक कार्य आपण योगदान करिवे। विद्यार्थी महिला मानक पई दिनटी अति शुभ रही। शुभ रंग हिसाब रे धला सबुज आकाशी रंग को व्यवहार करंतु। अधिक शुभ फल पाइबा नंबर 6 को व्यवहार करंतु। आज दिन में आपण घर बाहर समय किछि अत्तर बा परफ्यूम लगे यात्रा करंतु। दिनटी शुभप्रद हेब। बिच्छा राशि
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ବା ବିବାଦୀୟ କଥା କହି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଜଗି ରଖି ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧକୁ ନିଜ ସଂଯମତା ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। କର୍ମଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛିଟା ସୁଧାର ଦେଖାଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଗୃହିଣୀ ଅଛନ୍ତି ବା ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ। କୌଣସି ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହକୁ କ୍ରୟ କରିବାର ଆଜି ଜଣାଯାଏ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଆପଣ ଲାଲ, ହଳଦୀ ଏବଂ ନୀଳ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 9କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବହି ଯାଉଥିବା ଜଳରାଶିରେ ବା ପ୍ରବାହିତ ଜଳରାଶିରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର 9ଗୋଟି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପ୍ରବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାଖରେ ଜଳ ନାହିଁ ତାହେଲେ କୌଣସି ବଟବୃକ୍ଷ ବା ବରଗଛ ମୂଳରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଆପଣ 7ଟି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଧନୁ ରାଶି, ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। ଦିନଟିରେ ସାମାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଛି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ବୁଝାମଣା ବଳରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆରାମରେ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନୂତନ ଜମି, ଭୂମି ବା ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବାର ବିଚାର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ରହିଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ହଳଦୀ, ସବୁଜ ଏବଂ ଆକାଶ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ଦିନରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 3କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅତି କମ୍ରେ 11 ଥର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି ବିତିବ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ମକର ରାଶି, ଆୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଗୁଣିତ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆୟର ମାର୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲିଯିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧା ଅଧୁରା ଥିଲା ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟିରେ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଆପଣ ସମାପ୍ତି କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସବୁଜ, ନୀଳ, ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ 5, 6 ଏବଂ 8 3ଗୋଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ମହୁ ଖାଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ନିଜର ଦାମ୍ଭିକତା ବଳରେ, ଦୃଢ଼ତା ବଳରେ, ସାହସିକତା ବଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଋଣ ହେତୁକ ବାଧା ଥିଲେ ତା'ର ସମାଧାନ ହେବ। ଆଜି ଦିନରେ କିଛି ନୂତନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ କଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ ବା ପ୍ରଫିଟେବଲ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସବୁଜ, ନୀଳ, ଆକାଶୀ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ 9ଟି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। କାଳପୁରୁଷର ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି, ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବାଧାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଜର, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବା ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ଥଣ୍ଡା ଦୋଷ, ଥ୍ରୋଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ମଧୁମେହ ବା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖିଆପିଆ କରନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସଂଯମତା ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ସହିତ ବିବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି କଟୁ କଥା ଅନ୍ୟକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ ବିତିବ। ମହିଳାମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଳରେ ବା ବାକ୍ଚାତୁରୀ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମୋହିତ କରିବେ। ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ରୀ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦୀ, ଲାଲ ଏବଂ ସବୁଜ এই ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଆଜି ଦିନରେ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ 1 ଏବଂ 3କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଗୋମାତାର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଗାଈକୁ କିଛି ଘାସ ଦାନା ବା ଘାସ ବିଡ଼ା କିମ୍ବା ଘାସ ନ ମିଳିଲେ ଟାଉନ୍ ଜାଗାରେ କିଛି ଶାଗ ବିଡ଼ା କିଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com।
दर्शक बंधु बर्तमान तो समय इशारा देलानी कार्यक्रम को यही रखापी पड़ो आपण को दिनटी मंगलप्रद हो जहाँ भी बाधा विघ्न आपण जीवन में रही प्रभु जगन्नाथ दूरीभूत करंतु आज विदाय दिंतु रहुछि जय जगन्नाथ। केमिति कटिबो 2026 मसीह आपण भाग्य केउ राशि रे रहिबो समस्या आउ किए हेबे लाभवान केमिति रहिबो मेष ठारू मीन राशि पर्यंत भाग्यफल जानिबा पई देखंतु आम कार्यक्रम 2026 भाग्यफल 2026 मसीहार आपण राशि संपूर्ण भाग्यफल जानिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु बेल बटन को ऑन करंतु देखंतु डीटीवी ओडिया। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।